Hi, Day. Hi. Mamili ka, Day. Okay. 5 million or guwapo? 5 million. Mamili ka, Day. Opo. 5 million or prince? 5 million. Wow! Mamili ka. 5 million or crayons? Ryan. Ah! Laro eh. Crayons or guwapo? Ryan. Very good. Crayons or prince? Queen. Ah! Mami, win ako? Win ikaw. Sino yung prince di ay? Baby. Daghan? La. Pilay mo ang prince dapat? Isa lang. Isa lang. Wow. Anak ka sa una, dalawa. Alam mo sa una, kapatid. Kapatid. Mami, sino mo kapatid? Daghan ko kapatid. Ako po. Kasi mo mga kapatid. Baby ug si Charlotte. Wow. Mami, Roani, kaya oh, mo sige to- daw, be. Heart, mami, 5 million or prince? 5 million. Wow! Mami, kung magsige ako na po, mag-picture Dali ko. lang.